তো সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন? আশা করি সব ভালো আছেন। তো বল সিরাট টিভির সামনে একটা ধামাকা খেলা রয়েছে, তো সবাই দেখতে থাকেন। আপনার নাম কি ভাই? हाँ ठीक है बालसिरा भाई जल्दी मिलाओ जल्दी जल्दी मिलाओ तुम्हार मिलते আছে তো बहुत ভালো লাগতেছে মিলে দাও জলদি একদম তুমি ঠান্ডা একটা পুরস্কার পাই দিবে হ্যাঁ একদম পাইছো ধামাকা পাইছো একদম তোমার একদম ধামাকা এটা লো আর এটা লো তুমি তোমার দুইটা দিয়ে দিয়েছি যাও একদম কেমন লাগছে কয়ে দাও বালসিরা টিভির সামনে ভালো লাগছে তো একদম এই বাইরে দেখতে পাচ্ছেন तो मिला मिला भाई मिला जल्दी जल्दी मिला तुम ठंडा वंडा सब पाई तुम मिलाई दो मिला 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 भाई मिला भाल लगे तुम्हारा गला देखे भाल लगे तो भाई तुम्हारे एक ना मिलते है तो देखा यार भाई तुम्हारा यार मिलते ना तो तुम्हें पीछे हटो पीछे जाओ